नमस्कार मेष राशिर जात व्यक्तिगण बंधुगण मु आशा करुछि जे आपण माने भल अछंती एवं सुस्थ अछंती। मु प्रतिदिन परी आजी मु आपणंक पई मार्च 19 रु मार्च 29 तारीख पर्यंत आपणंकर राशिफलर भविष्यवाणी आनिछि। तेणु बंधुगण आसंतु आमे मार्च 19 रु मार्च 29 तारीख मध्यरे आपणंकर दिनगुड़िक किपरि घटिब ताहा उपरे नजर पकाइबा। आसंतु जानिबा केउ निर्दिष्ट विषयगुड़िक उपरे आपणंकर विशेष ध्यान आवश्यक। आपणंक जीवन रे केउ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि, आपण कोन पाइबाकु जाउछंती एवं केउ प्रतिकार आपणंक पई लाभदायक हेबो। नमस्कार बंधुगण, मु समस्त मेष राशिर जात व्यक्तिंकु मोर आंतरिक शुभकामना जणाउछि। एही यूट्यूब चैनल रे आम सहित जोगदान करुथिबा समस्तंकु स्वागत। आजिरो भिडियो टिके भिन्न, टिके अधिक गभीर एवं किछि विषयकु स्पर्श करुछि जहा आपण पूर्वरु अन्य कोनोसी स्थान रे सुनी नाहांती। तेणु मु आपणंकु आंतरिक भावरे अनुरोध करुछि जे आपण एही भिडियो को शेष पर्यंत ध्यान देई सुनंतु। जदि आपण मझी रास्तारे अटकी जांती तेबे आपण वार्तार संपूर्ण परिसर को बुझी पारिबे नाही। भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु मोर एक छोट अनुरोध अछि। जेउ माने माता लक्ष्मीको भक्त एवं जेउ माने भगवान महादेवଙ୍କ आशीर्वाद रे विश्वास रखंती दया करी एही भिडियो को लाइक करंतु एवं मंतव्य विभाग रे 3 थर जय मां लक्ष्मी टाइप करंतु। आपण दृढ़ विश्वासी हुअंतु कि नाही, आपणंक पक्षरु एही छोट भक्ति कार्य आपणंक जीवन रे सकारात्मक शक्ति आकर्षित करिवार शक्ति रखिछि। बंधुगण आजी मु आपणंकु मेष राशि एक निर्दिष्ट समय विषय रे कहिबाकु जाउछि जहा साधारण नुहे। मार्च 19 रु मार्च 29 पर्यंत किछि दिन आपणंक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ देई पारे। एक मुहूर्त जेउठारु आपणंक भाग्यर गतिपथ धीरे धीरे परिवर्तन हेबा आरंभ करिबो। जदि आपण निज प्रति सचोट अछंती तेबे आपण हुएत स्वीकार करिबे जे गत किछि मास आपणंक पई विशेष सहज नथिला। आपणंक जीवन रे एकाथरे अनेक घटना घटिछि। केतेबेले आर्थिक असुविधा आपणंक मन उपरे भारी पड़िछि, अन्य समय रे आपणंक वृत्तिगत जीवन रे बाधा उपुजिछि एवं केतेबेले आपणंक निकटतम लोकंक कार्य गभीर भावप्रवण आघात देइछि। एमिति किछि समय आसीछि जेतेबेले तुमे एकाकी बसी भाबुथिला मु एते चेष्टा करूछि तेबे काहींकि री अनुभव हेउछि जे किछि ठीक हेउ नाही। हुएत एपरी राति थिला जेतेबेले तुमे कहा सहित कथा हेउ नथिला, बरं तुमर समस्त जंत्रणा एवं दुख को निज भितरे चापी रखिबाकू पसंद करिथिला। एहा संभव जे जेतेबेले तुमे बाहरे हस पिंधुथिला तुमे भितरे चुपचाप भांगी पडुथिला। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एपरी एक समय आसी थाई पारे जेतेबेले तुमे निजकू विश्वास करिबाकू आरंभ कल जे तुमर भाग्य केवल दुर्भाग्य पाइबाकू स्थिर। किंतु आजी मु तुमको गोटिए कथा स्पष्ट भावरे कहिबाकू चाहूछि, तुमर भाग्य खराप नुहे। एहा केवल तुमर समय थिला जहा तुमको परीक्षा करुथिला। जीवन रे किछि महान आसीबा पूर्वरु जेतेबेले समय आमकू अटकाई दिए, जंत्रणा दिए एवं आमकू बारंबार विफल कराए, एहा प्रकृतरे आमर आभ्यंतरीण निजकू शक्तिशाली कराउछि। जदि तुमे ध्यान दियो तेबे तुमे अनुभव करिबो जे गत किछि मास मध्यरे तुमे बहुत किछि सिखिछ। तुमे लोकमानंकू चिन्हिबा सिखिछ। तुमे बुझी पारिछ जे प्रकृतरे किए तुमर पक्षरे ठिया होईछि एवं किए तुमर सामना करिबा समय रे केवल एक सुंदर मुह पिंधिछि। तुमे तुमर शक्ति एवं दुर्बलता उभय को चिन्हि पारिछ एवं एही शिक्षा गुड़िक आगामी दिन रे तुमर सर्वोत्तम संपत्ति हेबाकू स्थिर होईछि। एबे सेही चैलेंजिंग पर्याय धीरे धीरे शेष हेबाकू जाउछि।
ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯାହା ରାତାରାତି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତଥାପି ତୁମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତୁମର ନିଜ ମନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଭାରି ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଭୟର ସମାନ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ନୁହଁ। ସାହସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବନା ତୁମ ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ମୂଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଏହି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୋଲା ବାହୁରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସି ଖୁସିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିହନ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯଦି ସେହି ବିହନକୁ ଖୋଳି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା କେବେ ବି ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଘଟିବ ତାହା ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଚାବିକାଠି ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ହୁଏତ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଉଠିବ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବେ। ତଥାପି ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୀଜ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ
संपूर्ण नूतन पथ खोलिबा पाई सक्षम खबर पाई परिबे। एहा एक नूतन चाकिरी प्रस्ताव, अटकी रहिथिबा पांठिर हठात पुनरुद्धार किंबा एक अप्रत्याशित उत्सरु सहायतार रूप नहीं पारे। तथापि एठारे सतर्कतार एक गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। आपण जेते भल खबर पाइले मध्य एहाकु समस्तंको सहित बांटंतु नाही, कारण एही मुहूर्तरे आपणंको निकटवर्ती मंडली रे किछि लोक अछंती जेउ माने आपणंको प्रगति को सहयोग करि परिबे नाही। एबे मु आपणंकु एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकु चाहे। आपणंको जीवन रे दुईटी भिन्न शक्ति वर्तमान कार्य करुछि। गोटिए पटे एक दानशील शक्ति ठिया होईछि जहा आपणंकु आगकु बढ़ाइबाकु चाहुछि। अन्य पटे किछि व्यक्तिंको नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक चिंताधारा आपणंकु पछरे पकाइबाकु लक्ष्य रखिछि। अति कमरे आपणंको निकटरे जणे व्यक्ति अछंती जहाकु आपण दीर्घ समय धरी जानती एवं विश्वास करंती। तथापि एही व्यक्ति आपणंकर योजना, आपणंकर दुर्बलता एवं आपणंकर परिस्थिति विषय रे घनिष्ठ ज्ञान रखंती। सुजोग आसिले सेमाने आपणंको विरुद्धरे व्यवहार करि परिबे। एही व्यक्ति माने केबे भी आपणंकु सीधा सड़क क्षति पहुंचाइबे नहीं, बरं सेमाने बहुत सूक्ष्मता एवं चतुरता सहित आपणंको जीवन रे निजकु प्रवेश कराइबे। आपणंको मुहरे सेमाने दयालु भावरे व्यवहार करिबे एवं एक सहानुभूतिशील कर्ण देबे। अंततः सेमाने आपणंकर शक्ति को निष्कासन करिबाकु एवं आपणंको शक्ति को ह्रास करिबाकु चेष्टा करिबे। तेणु एही समय मध्यरे आपणंकर सबुठारु बड़ अस्त्र हेउछि नीरवता। आपण जेते कम कथा हेबे आपण सेते सुरक्षित रहिबे। जदि केही बारंबार आपणंको योजना विषय रे पचरा उचरा करंती किंबा आपणंको आर्थिक स्थिति विषय रे पचारंती तेबे केवल संक्षिप्त उत्तर दियंतु, कौनसी विवरणी प्रकाश करंतु नाही। एबे आसंतु आर्थिक विषय गुड़िक उपरे आमर ध्यान देबा। एही समय मध्यरे आपणंको जीवन रे धनर प्रवाह वृद्धि पाइबार एक दृढ़ संभावना अछि। जदि आपण गत किछि मास धरी आर्थिक चिंता द्वारा भाराक्रांत होई आसिछंती तेबे सेही चाप एबे धीरे धीरे कमिबा आरंभ हेबो। हुएत आपणंको उपरे थिबा एक पुराणा ऋण शेषरे परिशोध कराजिबो, हुएत एक नूतन वृत्तिगत सुजोग आसिबो, किंबा हुएत एक पथ खोली जिवो जहा पूर्वरु आपणंको नजररु दूरेई जाइथिला। तथापि एहा मने रखंतु, धनर आगमन सहित एहाकु धरी रखिबार क्षमतार विकास हेबा आवश्यक। आपण अतीतरे लक्ष्य करिथिबे जे टंका आसीबो किंतु केबे रही परिबो नाही। हठात अप्रत्याशित खर्च, जरूरी आवश्यकता किंबा अन्यान्य परिस्थिति जोगु एहा सर्वदा आपणंको हातरु खसीजिबो। किंतु एथर परिस्थिति भिन्न। एथर आपणंकु केवल धन अर्जन करिबार सुजोग नुहे, बरं एहाकु संरक्षण करिबार सुजोग मध्य प्रदान करा जाउछि। तथापि एहाकु हासिल करिबा पई आपणंकु किछि व्यक्तिगत अभ्यासकु संशोधन करिबाकु पड़िबो। आपणंकु अनावश्यक खर्चकु नियंत्रण करिबाकु पड़िबो। आवेगपूर्ण प्रमुख निष्पत्ति नेबारु विरत रहिबाकु पड़िबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण केबेबी आपणंकर भावनाकु, आपणंकर आर्थिक पसंदकु निर्देश देबाकु अनुमति देबाकु पड़िबो नाही। शेषरे आसंतु आमे काम एवं क्यारियरर क्षेत्रकु संबोधित करिबा। जदि आपण वर्तमान चाकिरी करुछंती तेबे एही समय मध्यरे आपणंकर कठिन परिश्रम एवं उत्सर्गीकरणकु शेषरे स्वीकृति दियाजिबो एवं पुरस्कृत हेबार एक दृढ़ संभावना अछि। अन्य माने आपणंकर वृत्तिगत प्रदर्शनकु किपरि अनुभव करिबे ताहा आपणंको सपक्षरे परिवर्तन हेबा आरंभ करिबो। जेउ माने पूर्वरु आपणंकु कौनसी ध्यान देउ नथिले सेमाने एबे आपणंको कामकु गुरुत्व देबा आरंभ करिबे। एहा व्यतीत जदि आपण व्यवसाय रे जडित
एक नूतन ग्राहक, एक नूतन धारणा किंबा एक नूतन संजोग आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି ସମାନ ସତର୍କତା ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେବ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଗମନ ଅଟଳ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବିରତି ନିଅ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଥାଉ, ଆମର କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ଉପାଦାନ ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଏହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଧନର ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କିମ୍ବା କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ଶକ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସଚ୍ଚୋଟତା ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚରିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। କିଛି ଦିନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ ସଫା ଶାନ୍ତ କୋଣରେ ଏକ ଦୀପ କିମ୍ବା ଦିଆ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୀପ ଜାଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ବିନା ଏହା କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ବଜାୟ ରଖ। ତାପରେ ତୁମର ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କର। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଛ ତାହା ମନେ ପକାଅ, ଯାହା ତୁମେ ପାଇନାହଁ ଏବଂ ଯାହା ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିଛ ତାହା ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାପରେ ତୁମର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କର, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ,
कारण मु जाने जे आहुरी भल किछि मो पाई अपेक्षा करिछि। एही शब्दगुड़िक पाठ करिबा परे 11 थर ओम नमः शिवाय जप कर एवं 11 थर जय मां लक्ष्मी कुह। तुमे भाबिपार जे एहा एक अति सरल अभ्यास, तथापि विश्वास कर एही कार्य जेते सरल मने हुए तुमर मन भितरे सुप्त अंतर्निहित शक्ति को जाग्रत करिबो। एबे मु एक गुरुत्वपूर्ण विषय बांटिबाकू चाहे। एही समय मध्यरे तुम जीवन रे एक परीक्षा देखा जाई पारे। एही परीक्षा एक स्मारकी घटना भाबरे प्रकाशित हेबो नाही, बरं एक अति क्षुद्र घटना माध्यमरे। हुएत जड़े असहाय व्यक्ति तुम रास्ता देई जीवो, हुएत जड़े वृद्ध व्यक्ति तुमर साहाय्य लोड़िबे, किंबा हुएत जड़े असहाय आत्मा तुमर द्रदेशरे पहुंची जीवो। एही समय मध्यरे आपण किपरि प्रतिक्रिया प्रकाश करिबाकू बाछंती ताहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि विरक्ति जोगु आपण काहाकू फेराई दियंती तेबे आपण एक मूल्यवान सुजोग हराइबार आशंका थाए। तथापि जदि आपण सेमानଙ୍କ प्रति साहाय्यर हाथ बढ़ांती आपणଙ୍କ क्षमता अनुसारे सेही कार्य आपणଙ୍କ जीवन रे एक गभीर आशीर्वाद भाबरे फेरी पारे। आमे प्रायतः एही भूल धारणा पोषण करुछु जे केवल महान कार्यगुड़िक ही महान फलाफल प्रदान करे, तथापि सत्य हेउछि दयालुतार छोट छोट कार्य ही प्रकृतरे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तनर द्वार खोली थाए। एबे मु आउ एक गभीर विषय उपरे आलोचना करिबाकू चाहे। आपण हुएत लक्ष्य करिथिबे जे ए पर्यंत जेतेबेले टंका आपणଙ୍କ जीवनरे प्रवाहित हुए सेतेबेले मध्य एहा केबे रहिला परी मने हेउ नथिला। गोटिए किंबा अन्य कारण पाई एहा सर्वदा खसी जीवो। एही घटनार एक प्रमुख योगदानकारी कारण हेउछि आपणଙ୍କ चारिपाखरे थिबा शक्ति। जेतेबेले घर भितरे विवाद प्रवाहित हुए, जेतेबेले आमे क्रोध, दुख, ईर्ष्या किंबा नकारात्मक चिंताधारा द्वारा ग्रासित होई थाउ, लक्ष्मीଙ୍କ मंगलकारी शक्ति एपरी परिवेशरे मूल पोछि पारे नाही। तेणु आगामी दिन गुड़िकरे आपणଙ୍କ घरे एक शांतिपूर्ण परिवेश बजाय रखिबा पाई एक सचेतन प्रयास करंतु। अनावश्यक जुक्ति तर्करू दूरेई रुहंतु, काहाकू असम्मानजनक व्यवहार करिबारू दूरेई रुहंतु एवं एक कोमल एवं नरम स्वभाव विस्तार करंतु। विशेष करी महिला एवं वयस्क मानंकु गभीर सम्मान देखांतु, कारण एही सम्मान ही शेषरे आपणଙ୍କ जीवनरे आशीर्वाद भाबरे फेरी आसीबो। एबे आसंतु आमे सेही गुरुत्वपूर्ण मोड़कू फेरिबा जेउ मुहूर्तकू आपण उत्साहर सहित अपेक्षा करिथिले। एही समय मध्यरे आपणଙ୍କ जीवनरे एक निर्दिष्ट मुहूर्त आसीपारे जेउठारे आपणଙ୍କୁ निष्पत्ति नेबाकू आह्वान करा जाए। सेही निष्पत्ति प्रथम नजररे सामान्य देखा जाई पारे, किंतु एहा ही आपणଙ୍କ भविष्यत पथकू स्थिर करिबो। आपण निजकू एक नूतन उद्यम आरंभ करिबे कि नाही, पुणी थरे एक अतीतर सुजोगकू हातछड़ा करिबे कि नाही, किंबा हुएत एक संपर्क विषय रे एक निर्णायक निष्पत्ति नेबे कि नाही चिंता करि पारंती। एही समय मध्यरे आपणଙ୍କ अंतर्ज्ञानर स्वरकू ध्यान दियंतु, कारण वर्तमान आपणଙ୍କ आंतरिक ज्ञान आपणଙ୍କ पाई सठिक पथकू आलोकित करिबा आरंभ करिबो। तथापि शीघ्र कार्य करंतु नाही। कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु किछि समय विरति नियंतु, शांत भावरे प्रतिफलित करंतु एवं तापरे आगकू बढ़ंतु। एही समय मध्यरे आपणଙ୍କ जीवनरे चाप सृष्टिर एक अदृश्य अंतर्निहित धारा आपण अनुभव करि पारंती। जदियो सबु किछि पृष्ठरे सुरुखुरुरे चालुथिबा परी मने हुए, तथापि आपण एक सूक्ष्म आभ्यंतरीण अस्थिरता अनुभव करि पारंती। एहा अनुभव होई पारे जेपरी किछि गुरुत्वपूर्ण प्रकाशित हेबाकू जाउछि, तथापि आपण एहा कोन ताहा सठिक भावरे निर्दिष्ट करि पारिबे नाही। एही अनुभव एक नकारात्मक संकेत नुहे, बरं एहा एक सूचक भावरे कार्य करे
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ କେବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଏ ବିରାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି ସମୟରେ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସମୟ ପରିଚାଳନା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହଠାତ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ରହିଯାଉ ଯେ ଆମ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥ ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସାଥରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନଦେଖା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ଶାରୀରିକ ଥକା ସହିତ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଥକାପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାକି ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୂଳ ପଥର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଚାର କରିବାକୁ ଏକ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ଦମନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ
शांत भावरे स्पष्ट भावरे एवं संक्षिप्त भावरे निजको प्रकाश करिवार अभ्यास चाष करंतु। एबे गंभीर सतर्कतार एक शब्द एही समय मध्यरे आपण एपरी व्यक्ति मानंकु भेटी पारंती जेउ माने आपणंकु भूल करिबाकु चेष्टा करिवे। सेमाने एपरी परामर्श देई पारंती जहा सुनिबाकु बहुत आकर्षणीय लागुछि किंतु वास्तवरे ताहा आपणंको सर्थरे नाही। तेणु एही समयरे आपण जहा सुनुछंती ताहा उपरे भरोसा करंतु नाही। केवल अन्य मानंको कथा उपरे आधार करी तुरंत निष्पत्ति नेबारु निवृत्त रुहंतु, बरं निजर विचार करंतु। आपण निज जीवनर सर्वोत्तम विचारक। एहा व्यतीत मने रखंतु जे एही समय मध्यरे आपण जेते अधिक निज उपरे निर्भर करिवे आपणंकर सफलता सेते अधिक हेबो। अन्य मानंको उपरे अत्यधिक निर्भरशीलता आपणंकु दुर्बल करि पारे। धीरे धीरे आपण अनुभव करिवे जे आपणंको भितरे आभ्यंतरीण स्थिरतार भावना मूल पोछि नेउछि अतीतर अस्थिरता एवं भय चली जाइछि। एही स्थिरता आपणंकर सर्वोत्तम शक्ति भावरे उभा हेबो। जदि एही समय मध्यरे तुमे आत्मनियंत्रण बजाय रखि पारिबो, तुमर निष्पत्ति स्पष्ट रखि पारिबो एवं अनावश्यक जिनिस गुड़िकु दूरेई रखि पारिबो, तेबे तुमे केवल एही समयरु बंची पारिबो नाही, तुमे एहाकु तुमर जीवनर सबुठारु दृढ़ मूलदुआरे परिणत करिबो। बंधुगण, आमे एबे सेही शेष पर्याୟରେ पहुंचीछु जेउठारे सबुकिछि स्फटिक स्पष्ट होई जाए। तुमे एपर्यंत जहा सुनिछ ताहा केवल प्रस्तुति थिला, तथापि मु एबे जहा शेयर करिबाकु जाउछि ताहा हेउछि परिवर्तनर प्रकृत द्र। वर्तमान तुम जीवनरे घटुथिबा परिवर्तन केवल परिस्थितिर परिवर्तन नुहे, एहा तुमर समग्र दृष्टिकोणर संपूर्ण परिवर्तन। तुमे हुएत अनेक जिनिस पछरे पिछा करी किंबा सेगुड़िकु धरी रखिबाकु चेष्टा करी अतीत बिताइछ, किंतु एबे तुमे बुझिबा आरंभ करिबो जे तुम पाई प्रकृतरे कौन जरूरी एवं कौन नुहे। एही अनुभव तुम जीवनरे शक्तिर सर्वश्रेष्ठ उत्स होई जिवो। गोटिए समय थिला जेतेबेले तुमर निष्पत्ति अन्य मानंको कथा द्वारा प्रभावित हेउथिला। तुमे केही जहा कहिबो ताहाकु गुरुत्व देबो, प्रायतः तुमर निज स्वरकु अनदेखा करिबो। किंतु एबे धीरे धीरे तुमे निज भितरे थिबा सेही अंतस्वरकु सुनिबाकु सिखुछ। एही समय मध्यरे तुमे बुझी पारिबो जे जीवनरे प्रकृतरे किए तुम पाखरे ठिया होईछि एवं किए केवल परिस्थिति जोगु उपस्थित अछि। अनेक मुखा खसी जिवो एवं अनेक सत्य प्रकाश पाइबो। प्रारंभरे एहा किछि जंत्रणार कारण होई पारे, किंतु शेषरे तुमे अनुभव करिबो जे एहा शेषरे तुमरो निज भल पाई थिला। जीवनरे आगकु बढ़िबा पाई भूल लोकंको ठारू निजकु दूरेई रखिबा संपूर्ण जरूरी। वर्तमान मु एक गभीर अंतर्दृष्टि बांटिबाकु चाहे जहा प्रायतः अनेकंकु एडाई दिए। तुमे एपर्यंत जेउ संघर्ष सह्य करिछ ताहा केवल जंत्रणा देबा पाई तुम जीवनरे प्रवेश करी नाही, बरं सेही चैलेंज गुड़िक तुमको प्रस्तुत करिबा पाई काम करिथिला। जदि तुमे सेही कष्ट अनुभव करि नथांत, तेबे आजि घटुथिबा परिवर्तनकु परिचालना करिबार क्षमता तुम पाखरे नथांता। तेणु एबे पछकु फेरी चाहि सेही संघर्ष गुड़िकु अभिशाप भावरे देख नाही, बरं सेगुड़िकु तुमर शक्तिर उत्स भावरे ग्रहण कर। एही समयरे गोटिए बड़ निष्पत्ति तुम जीवनरे एक स्थायी परिवर्तन आनिबार शक्ति रखे। तुमर क्यारियर, तुमर आर्थिक किंबा तुमर व्यक्तिगत जीवन संबंधी विषय हेउ, जेतेबेले तुमे शेषरे सेही निष्पत्ति नेबो, तुमे आत्मविश्वासर एक गभीर भावना अनुभव करिबो। एही आत्मविश्वास ही एक स्पष्ट संकेत भावरे कार्य करे जे आपण सठिक पथरे आगकु बढ़ुछंती। एवं एबे आसंतु सेही शेष गुप्त आरकु फेरिबा एक उपादान जहा आपणंक समग्र यात्राकु
एहार संपूर्ण समाप्ति को नहीं जीव। एही समय मध्यरे आपणंकु सर्वदा गोटिए कथा मने रखिबाकु पड़िबो, कृतज्ञता। आपण जेते अधिक कृतज्ञ हेबे आपणंक जीवन रे सेते अधिक भल जिनिस प्रवाहित हेबो। अनेक लोक केवल सेमाने कोन पाइबाकु चाहुछंती ताहा उपरे ध्यान दियंती, तथापि सेमाने धन्यवाद देबाकु भूली जांती एवं ठीक सही समय रे शक्तिर प्रवाह अवरोधित होई जाए। प्रतिदिन सकाळे उठिबा परे किंबा प्रत्येक रातिरे सोइबा पूर्वरु नीरवरे निजकु दोहराई दियंतु, मु जहा पाइछि सेथिपाई मु कृतज्ञ एवं जहा हेबाकु जाउछि ताहा पाई मु प्रस्तुत। एही सरल अभ्यास केवल आपणंक जीवनर गतिपथकु संपूर्ण परिवर्तन करि पारिबो। वर्तमान मु एक अत्यंत व्यवहारिक पर्यवेक्षण बांटिबाकु चाहे। एही समय मध्यरे आपण छोट छोट सफलतार एक क्रम अनुभव करिबा आरंभ करिबे। प्रथमे सेगुड़िक स्मारकी मने न होई पारे, किंतु एही छोट छोट विजय ही आपणंक चरम विजय पाई पथ प्रशस्त करिबो। अनेक लोक एही समय रे भूल करंती, सेमाने एही छोट छोट सफलता को गुरुत्व देबारे विफल हुअंती। तथापि एहा मने रखंतु, सबुठारु शक्तिशाली पर्वत मध्य अगणित छोट पत्थर रे निर्मित। जदि आपण एही छोट छोट सफलता को सम्मान एवं प्रशंसा करंती, तेबे आपणंक जीवन रे धीरे धीरे बड़ सफलता प्रकाश पाइबो। एबे मु आपणंक हृदय को कथा कहिबाकु चाहे। हुए तो बहुत समय धरी आपण आपणंकर भितरर संघर्ष को समस्तंको ठारु लुचाई रखिछंती। हुए तो एपरी समय थिला जेतेबेले आपण केही आपणंकु प्रकृतरे बुझिबा पाई इच्छा करुथिले, किंतु केही करि पारि नथिले। किंतु सर्वदा एहा मने रखंतु, ईश्वर सबु किछि देखंती। प्रत्येक थर जेतेबेले आपण भांगी पड़िथिले किंतु निजकु एकाठी करिबारे सफल होइथिले, प्रत्येक थर जेतेबेले आपण लुह ढारिबा परे आपणंक पादकु उठिथिले, सेही प्रत्येक मुहूर्तर मूल्य बहुत अधिक। वर्तमान समस्त कठिन परिश्रम, समस्त धैर्य, समस्त विश्वास आपण शेषरे एहार पुरस्कार पाइबाकु जाउछंती। एही समय मध्यरे आपण निज भितरे निजर एक नूतन संस्करण आविष्कार करिवे। आपण आउ पूर्व परी व्यक्ति रहिबे नाही। आपणंकर मानसिकता, आपणंकर निष्पत्ति, आपणंकर आत्मविश्वास सबुकिछि एक गभीर परिवर्तनरु वर्तिबो। एहा हेउछि आपणंकर प्रकृत रूपांतर। बंधुगण, वर्तमान दुईटी रास्ता आपणंक सम्मुखरे खोला अछि। गोटिए रास्ता आपण जेउठारु आरंभ करिथिले सेठाकु फेरी जाए अपरिवर्तित रहिबा एवं अतीतर भूलगुड़िकु पुनरावृत्ति करिबा। अन्य पथटी आपणंकु एही नूतन शक्तिकु ग्रहण करिबाकु एवं मूलरु आपणंक जीवनकु पुनर्निर्माण करिबाकु निमंत्रण करे। आपण जेउ पथ बाछंती ताहा शेषरे आपणंक भविष्यत निर्णय करिबो। शेषरे मु केवल गोटिए परामर्श देउछि, निज उपरे विश्वास रख, धैर्य बजाय रख एवं आपणंक जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को ग्रहण कर। आपणंक जीवनर एक संपूर्ण नूतन अध्याय आरंभ होई सारिछि। एबे एहाकु प्रकृत सुंदर जिनिसरे रूप देबार पारी आपणंकर।